ናብ ስደት መፂዓ ተስፋ ቆሪፅና ዓዲ ምኻድ ገዲፍናዮ ዓዲ የብልና ናብ ዓድና ምኻድ ኣፍርሐና ኣሎ ዘይድላው ስደት ስለዝመፀት ብጣዕሚ ተስፋና ሓፂር ኮይኑ እኖቲ ብጣዕሚ እዩ ኣፅልኡና ንዓዲ ንኸድ ሓሲብና ሕዚ ግን ዓዲ ምኻድ ሓዲግናዮ ተስፋ ቆሪፅና ኣለና። ሰላም ፀጋይ ሰብኣያ ካልእ ሰበይቲ ኣትዩ ሓዳር ምግባር ፀልእና ሰብኣይ ምእታይ ፀልእናዮ ተስፋ የብልና ገለገለ። ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ኢኹም? ደሕና ዲኹም? ኣነ ደሕና እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ብድንኹም ሰላም ብኹም ብዙሕ ትረፍ ይበለለይ። ከመይ ነው ጥዕና ሂወት ኩሉ ሰላም ዶ? ብኣነ ኩሉ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ከመይ ኢኹም? ደሕና ዲኹም? ኩሉ ሰላም ዶ? እና ተደይ ክልለየ ዜድ ያው لبزحت تحقي عد خيدا يزخن قلل بهال بزح تسفى لهبتي قانيا لسدتنيا مالتيو كأوللا يو بتعمي تنكرات لسرحت نجر كل شي بتعمي حلفي ترفيو تلنه هو نجر مالتيو السوتايو جزا سرحنا وعزو نشوعتي ميتي قعزو مال أنا حزلة فوق لا سرحت تحتي تود ودرجة مالتي بتعميت باصحو مالتي أقول معتيو تي عدت جمرة ورمعتي جن بتعمي سولت ومالتي أرشن حرهالي يا ولي خلنا قريلي سلازي حزقن من قد جمر عنها بحر شجرات متلا مالتيو كابزي يا حمايا خيدا كلنا هم تلرنايو بتعمي حموا بقى تسفى قرص آمنا مني أخيدا نورا حزقن يو نا على كل يا لمسا مخنيات السئنا أي مثلني نا على كل يا نا على زي إسرح تصرح النورة كل يا لخونا تجمر نقر كل يا ويلي لدحنا يواتي عدي بزمز أسرحك ودقو بلا حسبات خون بقى أساسينا على النهوة لحسوت نجر مالتيو مقنعتهم خيدا كراي جزعتي كابل تخون خيدا ولدي جز توقعة خيدا بسبت أقعة كابل خون حقا خفوا سدس نورا على الخيدا عد ولدي كبهال نور حزي تجيني وكل نجر نهواي هم تلرنايو قعزو كأنه قعزو سينا شو عتي ميتي شحل بهال قعزة أتيا مالتيو يقول لنا نجرسي يلي جزال السنا على أيو تروح جزا لقنا الحز خليات وسخلاتي إنه يو مستخونتات كخن كخير ويلي اللي خل اللامز أنا على كخن كخلي بقى إحنا همي جورنا أنا سويش تنفلتو سوكو دقوينا دامي نريو كلرو ملكعينا نري دام وشتو تايم خانو صراحو تايم خانو عين فلتوي حقيدو سلزي السلة نوع على كليا لابس سدت زي لاملسها نجر نوع على كليا بقى لتسرحوا نجر سرح كليا بنجرش لي عد عروي مثل النيابز لها اللي تسرح نهرت خالص راح تسرح تكون سلزي ويابزي لخون نجر بقى جمر نجر كليا ويل اللي مسوعيا بقر معلتي حج أمنا من ولا مسأنا وراك قامي ومسوعيا بحد مصون كون لابزي أبز سرحنا انتر مالتي حشنا أولهم لابز مصون كونو مالتي جنا حنا سي أبسدت لنا لمتى نفسنا مسونا ودادرا لمتى بعنا بنا عنا من قد عينو قعزي حنا دق ساعات كوفق لهالينا ميكنا لهالينا نوسخلنا لموت ساعات وكينا مزنا نموت وكينا بتلي لاب سدت مالتيو سلازي هم قوروا خالي خونا هم عد خايل نبر هم قوروا خالي خونا سي هم عد خايل نبر بتال نهاتنا تمسجنوا لنا نوعنا وسنينا نوسن دامي خلموا الأول هاللي لاب سدت مزنا تسفى غرز أن أخو خلي سوايا لفتحوا إنه سوايا أتي تسفى غرز أن أخو خلي لاب سدت موت إنه أنا ل أي خدي عدي إزيد منام تصوّ بق أب سدت كمان لسه سدت لما يوتيو سدت كمان لسه خلي أب سدت جزيك حلفي أب سدت كنبر إلا لو سدت كنبر خليو أي خنني عدي أتي بتالنهاتني عدي أتي مس بيت السبي مرة عدي سرحك بالعيك ولدك زمري إلا لا عدك خليو
ስለዚ ኣሕና ናባዕልና ኢና ንወስን ዳኣሚ ኣብና ሰብ ሂወት እንታይ ይምልከተና ሰብ ከደመፀ ላሕና እንታይ ኢሉ ወይ እንታይ ኢሉ ይውስኸና ነብስናሲ ምስ ሰብ ነወዳድራ የብልናን ባዕልና ለባዕልና ክኾን ንህቦ ማለት እዩ ባዕልና ምስ እግዚኣብሔር ጥራሕ ንመክር ንነዳም እኸለ ዓዲ ነዋሕ ሓድጋ ትመፃና እኸለ መኪና ነዋሕ ሓድጋ ትመፃና እኸለ ሓዳር ሓድጋ መፃና ኣነ ለሓዳር ኣይደሊ እኸለ በቃ ንምንታይ ብናባዕልና ሂወት ለይ ንጓዓዝ ብናባዕልና ተሓሳስባ ለይ ንኸድ በቃ እታ ልንሃትና ናባዕልና በቃ ብዙሕ ገበርና ልምንታይ ንሪኣ ተመስገን ልምንታይ ንብል ጥዕና ሙሉእ ጥዕና እንድሕር ሃልዩ ልምንታይ ተመስገን ንብል ልምንታይ ትናሰብ ንርኢ ስለዚ ኣሕና እንድሕር ሰርቹና እንድሕር ደኹምና ስደት ባዕልና ወስና ለዓድና መኻድ ልግበአና ዳም እኸለ መፃናቲ እሳ እንድሕር መፃ ማዓነታይ ንህኒ ልባሃል ነገር ግን ኣነ በጭራሽ ኣይቕበለዩ ማለት እዩ እዚ ነገር ዝሲ እዚ ወግዕ ዝሲ ኣነ ይቕበለዩ ምክንያቱም ተኣቲና ብና ሰብ ሂወት ኣነ ሂወት እኮ ባዕለየ ልመርሓ ሂወት እኮ ባዕለየ ልሓስበላ ዕድመይ ግዜ ልኸድለኩ ባዕለየ ልሓስበላ ዳሜ ሰብ ከደመፀ ንብረት ሃለዩ ገንዘብ ሃለዩ መኪና ሃለዩ ኩል ኣነ ምንም ዋላ ሓደ ዝጠቅመኒ ነገር ኣይኮነይ ዋላ ሓደ ዝጠቅማ ይኮነ ዋላ ሓንቲ ዝጠቅማ ኣይኮነ ኩልና እዛ ልንሃትና ለባዕልና ኢና ዝጠቅመና ለባዕልና እያ ትሓጉሰና እታ ንእሽተይ ነገር ልንሃትና ለይብልካ ለምስጥዕና ተመስገን ኢዳም ዝኩላ ዓመት ኣብ ስደት ላ ትንከራተትካ ዝተመልስካ ሰብ መፁ እንሆ በቃ ሓድገዮ ንኹ ምኻድ በቃ ኣብ ኮሜንትስ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ወረቀት ጀመረ ነበረ ሓድጎየ ንኹ ትመዝግበ ነበረ ኣይኸዲ ተስፋ ቆርፀ ንኹ ምናምን ዋይ እንታይ ኣትዩና ናባዕልና ልምንታይ ንገብር ናባዕልና ልምንታይ ንሰርሐ ስለዚ እዚ ነገር ዝሲ ልምንታይ ኢና ላብ ተስፋ ምቁራፅ ባዕልና ለኣቲ ኣለና ልምንታይ ኢና ለእግዚኣብሔርና ለይንኣምኖ ልምንታይ ኢና ኩሉ ነገር ለእግዚኣብሔርና ለይናማኽሮ ልምንታይ ተስፋ ምቁራፅ ማለት እኮ በቃ ምንባር ላፅልኦ ማለት እዩ እኮ ተስፋ ዝቆርፅ ሰብ ምንባር ዝፀልአ እዩ በቃ ኣብ ሂወትና ተስፋ ዓቕሊ ትዕግስቲ እንድሕር ዘይብልና ምንም ዋጋ የብልና ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ከደመፀ ለይኮነ በቃ ናባዕልና በታ ልናሃትና ወሳኒና ወስና ኮነ ንብልና ዓድና ንኣትየሉ መንገዲ ንፈጥርና ማለት እዩ በቃ ሓዚ ዘይድ ናባዕላ ክልያ እዩ ላምፃኣ ምክንያት ክልያ ጎድልዋ ለክኾን ገንዘብ ዓዳ ትፍፅም ነደልያ ክኾን እቲ ሓቂ በቃ ሓማያ ካብ ዝኸይዳ መምፃእ ኣይነበራይ ግን በቃ ታይማ ክግበርና ባዕላ ክልያ እሳ ባዕላይ ምስ እግዚኣብሔር መኽራያ መፃናቲ ኣሕና ግን ስለ ሰብ ኣይምልከተናይ በቃ ናባዕልና ኢና ዳእሚ ሰብ ስለ ለሃለዩ ሓድግዎ ልመፀ ንብረቱ ኣሕና ኣብዚ ንነብር ወይ ኣብዚ ግዜና ላወሰኽና ለቃፀልና ንኽእልሲ መን እዩ ኣገድድና እኮ እዩ በቃ ብትልነካ ተመስገን ኢኻ ለእግዚኣብሔር ኸ ላመስገንካ ዕድሜ ጥዕና ይሃበኒላካ ተመስግኖ ኣድና ካልኣይ ለለ ሰላም ፀጋይ ምስ ሰብኣያ ትፋትሓ ምስ ሰብኣያ ምስ ኮይና ኣነ እዚ ኣይቕበለዩ ምክንያቱም ዩቱበራት ኣይንእመኒ ያው ሕና ገና ቲዩቱብ ብዙሕ ነገር ምስ ንዓዲ መዳም ስራሕ ስለለይ ንሰርሐሉ ኢዳ ዩቱበራት ኣይንእመኒ ኣነ በጭራሽ ኣያመንኩዩ ማለት እዩ ምክንያቱም ፕራንክ ኢልኾን ዩቱቦም ዝሕል ክኾን ያው ዶላር ስለዝኾነ ከቕልልሱ ኣዲስ ኣበባ እነቲ እናስ ያው ኩሉ ነገር በቃ ልምንታይ ኢና ባዕልና ኩሉ በቃ ለዩቱብ ለፕራንክ ገለ ልሰርሐ ነገር ለየታ ልሰርሐ ነገር ለስ ኣነ ክገርመለስ ተስፋ ቆርፀ ወያ ላፈለጥናሲ እቲ ቪድዮ ፕራንክ ምዃኑ ላፈለጥናስ ልምንታይ ኢና ላብ ተስፋ ምቁራፅ ንኸዳ ኣብ ኮሜንት ኣትካ ተስፋ ቆርፀ ምናምን ሰብኣይ ምእታይ ሓድጎየ ንእኹ ገለገለ ልብለናሲ ልምንታይ እዩ እና ኣነ ኣይተቐበኽወዩ ማለት እዩ ምክንያቱም ፕራንክ ኢልኾን ክትዓረቑ ክኾን እዮም ትፃልኦም ለይኮነስ ያው በቃ ክትዓረቑ ክኾን እዮም እዚ ነገር እዚ ድራማኦም ምስ ወድኡ መጨረሻ ክትዓረቑ ክኾን እዮም ማለት እዩ በቃ ሓዳር ለለ እዚ ፕራንክ ወዲ ፕራንክ በቃ ብሓዳሮም እዮም ልቀልድሉ እዮም ማለት እዩ ብጣዕሚ እንትን ኮይኑ ድምናት እዚ ዶላር ኣቸጋሪ ኮይኑ እንሆ ማለት እዩ ስለዚ ሰላም ፀጋይ ጎበዝ ቆልዓ ጠንካራ ቆልዓ እያ ልኡብለይ ጋማ ኣበላሽ ከይደ እየ ምናምን ብላ ሓለፈ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ምክሪ ደቂ ኣንስትዮ ሂወትና ነብራ ማለት እዩ ያው ብጋማ እያ ነብራ መፃለይ ወልዳ ምናምን ኣይሰርሕቲ ካብኡ ለ ኢጋማኣ ኣበላሽያ
ለዓዳ ኸይዳ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ልትፃልኡስ ኣይመስለኒ ዝሮ እግዚኣብሔር ኣምላክ ሰላሞም ፍቅሮም ያብዝሖ ኩሉ ነገር ያው በቃ እዚ ሚድያሲ መቀለዲና ገበርና የነና ሓዳረይ ትበዝብዙ ሓዳረይ ትባላሽዩ አምዝኾነ ለበልና ማለት እዩ እና ብልኾነ ፍቅሮም ይመለስ ብልናንና ሓዳሮም ይመለሰሎም ሆኖ ትረኦም ይኹኑ ሰላም ንጠንከራ ቆልዓ እግዚኣብሔር ኣምላክ ስርሓ ይባርከላ ኣዳለ ብጣዕሚ እያ ትሕዝን ያው ደቃ ብልኣትያ ሳለ ደቃ ላፍቲ ትበታትኖም ብዚ ሓዝለኖ ንፋስ ኩነታታት ማለት እዩ ሕዚ ሓዱሽ ብሕታ ኮይና ብጣዕሚ እያ ትሕዝነኒ ኣደይ ትበኪላ ገለ ብላለ ያው ቪድዮ ሰራሓ ነብራ ምክንያቱም ካብ ስደት እታልናትኒ በልዕታልናትን ሰቲ ምስ ደቀይ ግዜ ክሓልፍ ምስ ደቀይ ክኾነ ይብላ ኣትያ ግን ብዚ ኩነታት እዚ ያው ሳቶም ላፍቲ ሰላም እዚ ትኾንሎ ብሓቂ ንእሽተይ ፅልምት ክብል እዩ ግን ታይማ ክበሃል ምስትለኖ ኩነታት እዚ እግዚኣብሔር ኣምላክ ባዕሉ ዓድና ሰላም ይገብሮ ክሓዘመዙ የመሓረና ካብ ምፃር ጉዕዞ ይበሃል እቲ ጦርነት ገለል ይበሃል ለፈጣሪ ኣምላክ ላክየ ብንፋስ ያቕርዮ ሰላምና ይፍጠረልና ዓድና ሰላም ድሕሪ ሃልዩ ሰላም ሲቀላል ትመስል ሰላም ድሕሪ ሃልዩ ዓድስ ወላ ሽሮ ካለ ብፅብፅ ክትበልዕ ኢኻ ዋና ነገር ሰላም እዩ እና ኣሕዋተይ ቪድዮ ሸር ላይክ ኮሜንት ናገበርኩም ኣበራትዑኒ ቤተሰብ ይኹንኩም ለሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ